دوستان عزیز، شما خانه‌خوار باشه نوارا نگذرونین. یک 6-7 دقیقه وقت رو میگیریم. پروستا خانه به حد زورای نزدیکی دشنبه دای. 3 خانه تگش پدوال، 3 سوتیق زمین، پیش مسجد 5 وقته. نوارا توقی تماشا کنیم. بهترین واریانت ها یعنی که در محله دریاباد دوستان قرار داریم. از اینجا به همین گردش لنینگراد تقریبا 6 کیلومتر راه مسافت داره بچه عزیز. ویدیو را تا آخر تماشا کنین، لایکاتون نمونین، подписаться کنین. انشالله که بهترین واریانت برای خرید کردن و نرخ ارزان دوستان. نوارا شروع میکنیم. بچه‌ها عزیز، کدام شما در مسکو، مسکوسک اوبلاست کار میکنین، فعالیت میکنین، بار جمع کردن، خواهشی به وطن روان کردن دارین، با شرکت اکای نازیم 4 تا واتساپ روی اکران شما حاضر مراجعه کنید از نوع کانال سعودی تیوی. اگر بارای شما از 100 کیلو زیاد باشه، اگر خودشون میان بارتون قبول میکنن، پریامت ریکسون بین 10-15 روز یک بار انشالله که دوستان با توریکسون فورا دولان میرود. دوست عزیزم، بار با کجا میرود؟ پریامت شنبه، حصار، شهرینو، رگر، وحدت، باختر، بخش، خراسان، جلیکول، شهرتوز، یوان، نورک، دنغره، تیمور ملیک، فرخار، همدانی، واسه کلوب و دیگر سمتو نیز بار میبرد. دوستان مرامت بدیلی پر همین سعودی تیوی دا باور کردین، اکای نازیم دا بدیلی پر باور کنین. بچه عزیز، بارتون روی کنین، ایتوریکستان انشالله که قبول میکنه. دوست عزیز و دوستان عزیز، کدومتون امی نوارای سعودی تیوی را در یوتیوب تماشا کردن نمیتونین؟ دورای وطن هستین. سعودی تیوی تلگرام کانال شده بچه عزیز، سیلکش در امی تگی کامنتره. انا همین تلگرام کانالی سعودی تیوی دوستان باور کنین کانال به حد زور پیش رفته. سیلکش در کامنتر در اومده تماشا کنید. برادر عزیز، گردش لنینگراد اینا دوستان، اینجا کنشگاه مارشروت چیلیاک خلاصه. دوستان عزیز، با محله دریاباد میریم. اینجا با نوارتون میکنیم تماشا کنید. اینا لایک رو مونین، подписаться کنین، دستگیری شما پیشروی کنیم بچه عزیز. انشالله که خانه پرست خانه زوره بچه تماشا کردن گیریم فقط بچه عزیز. دوستان عزیز، این محله از اون طرف آمدیم. سنتر لنینگراد دوستان تو اینجا 1 کیلومتر ای گردش لنینگراد تو اینجا 6 کیلومتر دوستان راه مسافت داره. این همین دوستان خانه ما های مسجد نگاه کنیم بچه عزیز. این همین دروازه که دستین کو، این همین دروازه مسجد 5 وقته بچه. این دوستان او طرف مکتب های سنتری لنینگراد دوستان عزیز. انا اینجا باشه بچه عزیز خانه ما های در عموم 3 سوتیق زمین، 3 در خانه تگش پدوال، 2 نمودی حجت خانه، 2 نمودی بانیای درونه بیرونه، حجت خانه درونه بیرونه. خلاصه دوستان جانتون اگردون لایکات رو مونین. همین نواری من در فقط لایک مونین بسه بچه عزیز. ویدیو رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوستان عزیز عین حال کار رفته سای 96% 97% تمام شده. همین کار بار همین تونکا فونک هستن بچه عزیز. نگاه کنین اکا حوالی استیاشکا این بالا را بردارو خشو کده با دلچی کده میتن. همین نرخی که من میگم همین زبار با دلنشی با چی میگن شبکش هم میکنم میته. خلاصه گپ نه دروازه نه تریزه لسینسا. اول این طرف نشان بتیم دوستان، بعد خدا خواهد داخلی خانه ها را. این همین حالا دوستان نگاه کنید پروژه. این برادر عزیز دیدش پانوسی محکم کرده گه. این اکنامیش پروژه در اینجا آقای این دوستان دیدستین و آوش. انا در اینجا حجت خانه بانیا کخنی نگاه کنیم. اینجا دوستان حجت خانه اینا این همی حالت کرده ای کفل. مقصد خیلی
ранги шуба буруч хеле фасон кадан хулоса. Хай дарои пластик бача азиз. Ана иҷа бо шакар. Ҷои бания. Ина дӯстони қандим. Хулоса ки банияш. Тиреза. Дар иҷа боша. Кухни мо дӯстои азиз. Ина бародар азиз. Масъалаи кухни. Бисад ятша мегирем. Ин ҳамин ҳолат. Обошро мегзаронам. Яшикам. Хулосаи гап ина. Хона ки мешава баъдан дӯстон тагиш подвал. Ҳайҷам ягон чи буфоратон мекунем вақтон. Ина нигоҳ кунед инҷа шахел кардем. Новардон миртаган. Ҷастияшка. Мақсад барои борон зашита. Ина галора бинен дӯстои азиз чӣ хеле хушрой диден арча. Мақсад ки беҳтарин ҷода. Ана тагиш боша агар ман оз зод медорам нигоҳ кунед. Оз зод мегарде. Подвал. Подвали калон бародар азиз. Подвали калон. Бетон. Бетонош гаус. Таш стяжка. Хай бо барои имсол свет чӣ кардаган. Ина вай шак гузарондагӣ. Турбо. Ака созен ака. Ина акамон бача азиз нагуфтанам она ки биен салом кунед. Устои тункафон ай дӯстон. Мисол кадомитонда устои профессионал дар корай тункафон дар корай. Ина акамонда ман номерошам мегзорам. Нигоҳ кунед нами номерои ака гуфтам мондам ку. Ин ҳамин номерои фақат барои тункафон метавонед дӯстон шумо занг бизанед. Иҷа боша бача азиз. Нигоҳ кунед. Гостиница. Вақти омадем як хона, ду хона, се хона мешавад. Ина калидори мо дӯстои азиз. Ина. Якум хона. Хона як бародар азиз. ҷоша хеле чӣ гирифтаган. Леноним. Як тиреза. Яра ҳамаша кадам метавон дӯстон. Ҳамеша мемонам метавон. Ана дар иҷа дӯстои азиз. Хонаи деям. Ина бародар азиз. Дуюм хона. Yes. Ами дарошам хишракай. Чӣ дора? Иҷа боша акар хоначаи сеюм дӯстои азиз. Ҳамиш хоначаи майда мисол печкара мемоненда ай кӯдако мисол дар ҷои гармака места. Тирезаҳошам бача азиз бо сифат. Ана дар иҷа бародарои гиромӣ тирезаш ҳоҷатхона ва ванна як ҷоя кардагӣ. Термос. Дарш. Хулоса нам хеле гапо. Шумо дама дӯстон 5 сония вақт метам. Ҳамаата эҳтиром мекунам. Набурда лайк монен, лайк монен, лайк монен. Я лайки шумо иншоалло ки пешравии кори мо дӯстои азиз. Нархша муайян мекунем ба дӯстон навора ҷамъбас мекунем. Дӯстони азиз, дар масъалаи нархи ҳамин хонае ки ман абзораш кардам, рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо. Метавонед маълумоти праша бигирен, оиди хона занг занед, омада бинед. Худо хоҳад маъқултон мешавад бачаҳо, худо хоҳад. Чунки аз сидқи дил мега ки ман ҳамҷара ремонт кардестам. Мақсад кардам, буд кардам. Касе ки мегира худо хоҳад баракат меёвад. Ана баъдан кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, инами WhatsApp барои реклама мондагем. Метавонед равон кунед ки омада аз пеш набор мекунем. раҳмат ки моро интихоб мекунен, мода бовар мекунен, аз сайтҳои мо хона мехарем бачаҳо. Зиндаву сарбаланд бошем. Бо шумо будем Саудо ТВ дӯстон.